उमरची बिसिनी खरकथा चेलाय चेला बुसानो सामुं हामिया ख्लाइमानि दरबारो सामुं हामिया ख्लाइनाय आर्ट टिचारनो सातमुं रजाखा बिसिनी चिनी बागैते आपनि लगे रांबो जुरिमाना ख्लाइगा तेलेमुरा नेताजी नगर आमसनी तंगनाय उमरची बिसिनी खरकथा चेलानो नेताजी नगर आमसनी न तंगनाय दिमन रायनि थानी आर्ट स्रोंनानि बागै रिमानि आर्ट टिचार दिमन राय गदंमा सालरोमै उमरची बिसिनी चेलाबाय सामुं हामिया ख्लाइ फाइ तंगमानि लाइथानाय 21 आगस्ट जरा आर्ट टिचार दिमन राय आर्ट चेलाबाय सामुं हामिया ख्लाइमानि आबनि उलो आर्ट चेराय चेला बोसानि साग्रक हामिया ओंखा आतमसाके लगे लगे न बन तेलेमुरा साकाम नगर तलाङै थांके साग नायकलनाय रक राजाखर आवलनि जिबि साकाम नगर रेफर ख्लाइ रहरका आबनि उलो आर्ट चेराय चेला बोसा बिनि मा फानि थानि जत ककन सावै खनारिका आबनि उलो आर्ट टिचारनि फाइसिं थानाव दरबार ख्लाइजाखा तेलेमुरा थानानि पुलिस आ दरबार लाइथाने 30 सेप्टेम्बर हांखर आदालत चार्जशीट रेखा आदालतनि खरक चिनी कक खनाबै आर्ट टिचार दिमन रायनि फाइसिं सेबना हारका सामुं हामिया ख्लाइना दिमन रायनो पक्सो एक्ट बिसिनी बागै सातक मुं रेखा आपनि लगे रांबो जरिमाना ख्लाइगा आ दरबार सरकारनि बखाक्ते लयार अजित सरकार नायकलखा तेलियामुरा पीएस केस नंबर 66 2023 যেটা আমাদের কোর্টে স্পেশাল পক্সো 12 2023 মোকদ্দমায় মাননীয় স্পেশাল জাজ শঙ্কুলি দাস মহোদয়া আসামি শিক্ষক ধীমান রায়কে পক্সো 6 ধারায় 20 বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন এবং সেকশন 506 আইপিসি ধারায় 2 বছরের দণ্ডিত করেন তাছাড়া 25,000 টাকা জরিমানা ধার্য করেন অনাদায়ে আরও 6 মাসের জেল প্রদান করেন প্রকাশ করা আবশ্যক উক্ত ঘটনা গত 21/8/2023 থেকে তার 10 মাস আগে থেকে শুরু হয় বাচ্চা ছেলে আর্ট শিক্ষকের কাছে গিয়ে আর্ট শিক্ষা যখন নেয় তখন থেকে তাকে সেক্সুয়াল হ্যারাসমেন্ট করে তার মূল পরিণতি এসে দাঁড়ায় 21/8/2023 এই বাচ্চা যে ছেলে ছাত্র ও ব্যথায় কাতর হয়ে ওর মা বাবাকে সমস্ত ঘটনা ব্যক্ত করে মা বাবা তখন ডাক্তার দেখায় চিকিৎসা করায় পরবর্তী সময়ে 3/9/2023 এফআইআর লঞ্চ করা হয় তেলিয়ামুড়া থানায় সেই মোতাবেক এই মোকদ্দমার ইনভেস্টিগেটিভ অফিসার নন্দন বৈদ্য চার্জশিট দাখিল করেন চার্জশিট ডেটেড 30/9/2023 তারপরে প্রসিকিউশন সাইড থেকে 10 জন সাক্ষীর সাক্ষ্যবাক্য গ্রহণ করার পর ইনক্লুডিং ডক্টর লার্নেড কোর্ট এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয় ঘটনা সত্যি এবং সেই মোতাবেক আজকে আর্ট শিক্ষক ধীমান রায়কে পক্সো 6 ধারায় 20 বছরের কারাদণ্ড আইপিসি 506 ক্রিমিনাল পিটিশন ধারায় 2 বছরের কারাদণ্ড এবং 25,000 টাকা জরিমানা অনাদায়ে 6 মাসের জেল প্রদান করেন এই মোকদ্দমা স্পেশাল পক্সো আইনজীবী অজিত সরকার। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।